पुणी आसीगला सांग मैंने आपण फ्री आडप्शन डग दिहब नुआ वर्ष रे कुकुरटा दिहब फ्री आडप्शन रे लाब्राडोर फीमेल 2 वर्षर फीमेलटा पूरा साधारण नुआ वर्ष रे फ्री आडप्शन डग आसीगला। ये देखो ये जमा छाड़ी बनी गला आ गोटे बड़ा जिनस देखो सांग मैंने देखिल अंडा फंडा तार ना पड़ू कि प्रभु कबते पलैला अरे अंडा देनी अंडा दब हे अंडा दे प्रभु अंडा दे दीटा अंडा दे देख सांग मैंने बढ़िया लगे जो बढ़िया दृश्य देखिली कि हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ चिकू पेट ब्लॉग्स को आप स्वागत करुँच सांग मैंने आशा कर समस्त भले थे मुझे सागे सागे बाहरी गली मो बास्केट पछपटे देख पारे बास्केट पछपटे अच्छी मुझे सागे सागे बाहरी गली कुकुर छुआ आनिया एठिकी कौ जगह से मन पड़े से जगार नाटा ही मन रोनी से जाऊँ छुआ आनिया से जाकि आप देखा छुआटा नहीं आसी फिमेल छुआटा गोटे बंची 11टा छुआ था 11टा छुआ सब पड़ता गोटे फिमेल छुआटा अच्छे मुझे जाकि आप देखा यहाँ हूँ माटा फिमेल रा अने अने से मत दूर घर को किटू चुरी कौन 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 से 3 थर खंडे देखिला ना पूरा चार्ली बेली आउछ मैंने देख से कौन हो खेलिया देख फिमेल यहाँ फिमेल है नहीं तो फोपाड़ा आड़ को दूर को ना दौड़ धरिकी फिमेल मैंने कहते मिक्स हुआ देख यहाँ फिमेलटा माटा सी सी किसी मिक्स नुह लाब्राडोर पपी है माँ को तो आप देखिली ये हूँ माँ ये मौसा तो देखी थे तुम वीडियो रे ये हूँ मौसा घर यहाँ है से छुआटा मिक्स किसी नुह सब ये छुआ से गाँ गाँ से बाड़ी खाई सारा जीबू तना कौन टिप्सी लिप्सी छुआ आसी गले देख अने छाड़ी दे तले सी बुलूची खेलु खेलु गोटाए छुआ धरची काम से खेल से खेलुनी डरी जाऊँ ये चढ़ी खेलु सांग मैंने देख मुझे बाहर बुलूची है बाहर बुलूची आम बाउंश देखुची चुई आमर कौन ता देह सारा लगिला ये आउ छाड़बनी ये देख ये जमा छाड़बनी है आ गोटे बड़ा जिनस देखो सांग मैंने कप तो बस बही चढ़े अंडा दौर कप तो देख देखिल अंडा फंडा तार ना पड़ू कि प्रभु कबते पलैला अरे अंडा देनी अंडा दब हे अंडा दे प्रभु अंडा दे दीटा अंडा दे देख सांग मैंने बढ़िया लगे जो बढ़िया दृश्य देखिली कि कौ पटे से पशिला देख अंडा दे दीटा अंडा दे ये झाटी बाहरी पारना चलो हम भंडा गछ लगे बंचीगला भंडा गछ पतर कमी टेंशन सांग मैंने ये जो लटा को केमी बाहर करी झटा करा जो पड़ी ये झटा बाहर लगे मुदी बाहर करी मत रांपी रुंपी खंडिया मंडिया कौन करी से भाव मुंड किसी काम दौनी आपण आइडिया कौन अच्छे मत जनातु मु भाभी भाभी मुंडे किसी पशुनी लोक डाक करी फांका कहीं ना धान सब काटुंट कौन करी निआ लगे दिखे निआ लगेदे काले घर आड़ू निआ पलैब पुणी हईराण कौन दरकार रिक्स नवा देखिए गोटे कौन करा व्यवस्था
ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟାଇଗରକୁ ଦିଆହବ କୁରି ମେଡିସିନ। ଦେଖ କୁରି ମେଡିସିନ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। এটা ମୁଁ ମାନେ ଧର 3 ମାସିଆ କୁରି ମେଡିସିନ 3 ମାସ ମୁଁ 2.5 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ। 2.5 ମାସକୁ ଧର ଇଜିପେଟ୍ ଦେଲି, ଏଥର ଅଲଗା ଦେଲେ ଆଲଫା ନେଲି, ନହେଲେ ଡୋଣ୍ଟାଲ, ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରେ। ଚେଞ୍ଜ କଲେ କୁରି ମେଡିସିନ ଟା କାମ ଦବ। ଗୋଟିଏକୁ ରୁଟିନ ବାଇ ଗୋଟିଏକୁ ରେଗୁଲାର ଦେଲେ କାମ ଦବନି। এটা ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦଉଥିବେ ହେଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେବି। टेट कपड़ा दीजिए बसनो सिट 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 बसनो बाबा ढोकू नहीं टाइगर उठके ठंडा भी गोड़े देला खाईदेला एक 4टा बटे खेला टाइगर टाइगर खाईदेला। टाइगर मन खुशी तो मन खुशी आज बुका बुक करनी सुई पड़ है। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାବ୍ରାଡୋର ଫିମେଲ ପପିଟା ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଚାର୍ଲି ପାଖକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ଅଛି ଫିମେଲଟା, ଆଉ ସେ ନେଇପାରିବେ। ଚୁଇଁ ତାକୁ ବସି ଦେଖୁଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କିଏ ସିଏ ଜାଣିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ମାଆକୁ ଜାଣିଛି। ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଚାଲାକି ହେଇଗଲାଣି ନା, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣି ଦେଉଛି ତା ମାଆ କିଏ। ଇଏ ତା ମାଆ ନୁହଁ, ସେ ଜାଣିଛି ଅଟୋମେଟିକ୍। ଏଇ କୁକୁର ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର କୁନି ଛୁଆଟା ହେଇଛି, କୁନି ଛୁଆଟା ହେଇଛି। ହେଲେ ମୁତି ପକେଇଲା ଆଜିକି ବଢ଼ିଆ ଶିଖିଛି କିନ୍ତୁ ବାହାର ଆସି ମୁତି ପକେଇଲା। ହେଇରେ ତୁ ଆମର ସେ ଏଇଠି ମୁତୁଛୁ, ୟା ମୁତ ଦେଖି ସିଏ ଯାଇ ମୁତି ସାରିଲାଣି। ତାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଟାଇଜି ଖା, ସେ ତା ନାଙ୍ଗୁଡା ହଲା ଚାଲିଛି। ହେଇ ମତେ ଧକ୍କା ପକେଇଲାଣି ସେ ତା ନାଙ୍ଗୁଡା ହଲେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଗୁନୁ ଛୁଆଟା ହେଇଛି, କୁନୁ କୁନୁ ଛୁଆଟା ହେଇଛି ଆମର। ଟେକିବନି ଗୋଟେ ହାତରେ, ତଥାପି ୱେଟ୍ 5 କିଲୋ ଭଳିଆ ହବ ଏଇଟା। ଆର ଦେଖ ଚାଲି ସିଏ ଆଉଛି ମତେ ଧକ୍କା ପକଉଛି, ଚମିକି ପକେଇଦବ ଯେମିତି ନା, ଚମିକି ପକେଇଦବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆହବ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ଯିଏ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ ବି ମୁଁ କଲ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଲାବ୍ରାଡୋର ଫିମେଲ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ପଳେଇବ। ଆଉ ଛୁଆ ଆସିବନି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଅଛି, ତାର 11ଟା ଛୁଆରୁ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଛୁଆ ଲାଷ୍ଟ ଛୁଆଟା ବଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଦିଏ। ଆମର ନାଣ୍ଡି ପଳେଇଲା ପରେ ଆମର କାଳି ଅଛି, କାଳି ଆଉ ନାଣ୍ଡି ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ 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 ଟୁଙ୍ଗୁରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଦେଖିବେ ବୋଲି। ବେତାଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେତାଳ ପୁଣି ମନ୍ଦା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡବଲ କଡ଼ିରେ, ଦେଖ ଡବଲ କଡ଼ି, ତାର କଡ଼ି ପୁଣି ଡବଲ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସିଏ ମାନେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡବଲ କଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସେ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବନି, ପ୍ରବଳ କାମୁଡ଼ା ଇଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଫ୍ରି ଆଡପ୍ସନ୍ ଆସୁନି କାହିଁକି? ଏଥର ଫ୍ରି ଆଡପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଆଉଛି ଲାବ୍ରାଡୋର ଫିମେଲଟେ, 2 ବର୍ଷର ଫିମେଲ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆଉଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଦିଆହବ। ସେ ମୋର ମୁଁ ଦେଖିବି ଆମର ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ବି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ଲକି ଡ୍ର ପକେଇବି, ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଲକି ଡ୍ର ପକେଇବି। ସବୁଦିନ ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଫ୍ରି ଆଡପ୍ସନ୍ ପଡ଼ିବ ସେଇମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ଦିନ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ସେମିତି ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସାହସ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆଗକୁ ଚାଲ, ବହୁତ କଥା କିଛି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ଲାବ୍ରାଡୋର ଫିମେଲ। ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଲାବ୍ରାଡୋର ଫିମେଲ ଆସିଯିବ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଲକି ଡ୍ରରେ ପକେଇବି, ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, ଲକି ଡ୍ରରେ ଦିଆହେବ। କଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କୁକୁର ଦେବିନି, ଏଇଟା ଫ୍ରି ଆଡପ୍ସନ୍ ରହିବ। ମୋତେ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯିଏ ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ମୋତେ ବହୁତ ଆଗରୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇମାନେ, ସେ ଅଛନ୍ତି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ କେବେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମେ ନେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। ସେମିତି ମୁଁ ତ ବହୁତ ବାଟକୁ ଯାଇପାରୁନି, ନହେଲେ ବହୁତ ବାଟରୁ କୁକୁର ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପେମେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବାଟରୁ କୁକୁର ନେଇ ଆସିବି ଘରକୁ, ନହେଲେ ବହୁତ କୁକୁର ଫ୍ରି ଆଡପ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଆଣି ବି ପାରୁନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ଦେବି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ।
चैनल को जिन आसते चैनल को सब्सक्राइब करिए आ भाई की सपोर्ट करिए एमती नुआ नुआ वीडियो नुआ नुआ फ्री आडप्शन डॉग नुआ नुआ सब किसी मिल आपको जय जगन्नाथ। लाब्राडोर फिमेलटा सांग मैंने 2 वर्षर फिमेलटा भाई आम घर को लेकिन आसवे फ्री आडप्शन डॉगटा दिहब आउ जो भाई माने फ्री आडप्शन दिहब जी नबाक चाहते मत कमेंट करूँ आउ देखो कुकुरटा बहुत बढ़िया साधारण कुकुरटा अच्छी 2 वर्षर सी आसीज नुआ वर्ष को फ्री आडप्शन डॉग दिहब है।